or tea? Tea. Sapak o kurot? Kurot na lang. Kurot. Hug or kiss? Hug. Rice or coffee? Coffee. Siyempre. Mas bata sa'yo o kasing edad mo? Mas bata sa akin. Talaga naman parang in real life na yan ha. Introvert or extrovert? Siguro extrovert. Extrovert. Ayan. Palawan o Baguio? Pareho. Siguro Palawan na lang. Palawan. Palawan. Long nose or flat nose? Long nose. Long nose? Parang plies yan. Parang plies na ngayon. Kung nagpaano nito? Ito galing lang dito sa mga sa mga viewers. Okay, sige po. Yan, flowers or chocolate? Flowers. Flowers. Sleep naked or with pajama? Ay, naked. Sleep naked? Pagsulo ka lang. Bro, ayoko nang nalaman yan.